সবাইকে জোহার। তো জেটেড কোর মালিকর যত্ন সিলেবস আহি ওইগুলা আমরা দেখে লাগলে তো ওটা মানে লোক কথাগুলা তো এখন বাকি আহি তো ওগুলা আমরা ধীরে ধীরে করতে যাব। তো আজ আমরা যে লোকনাইট কি লোকনাইটটাকে দেখলে যাই হোক। তো আজ আমরা পড়ি লোকনাইট, ওটা 1 to 5 আর 6 to 8 মানে লেভেল 1 আর লেভেল 2 দিও মানে এটা পড়না এই লোকনাইট। তো লোকনাইটটাকে আমরা কুরমালিং কবি বলে সেভ কবি কিনা সেভ কবি, এটা আমরা দেখলে যাই হলো কিটা কিনা কিনা আহি আর কেসন কেসন কোন কোনটা লোকনাইট কুরমালি মানে আহি সেইগুলা। তো কহিলা কি আমরা দেশে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় নাচ, ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় নাচ, তামাশা, রাসলীলা, রামলীলা, যাত্রা আরো আরো বেজায় লোকনাচ পাওয়া যায়। এটা তো সেটা সেটা কহিলে কি আমার দেশে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় নাচ তামাশা মানে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় নাচ যেসন তামাশা হলো রামলীলা হলে রামলীলা যাত্রা আরো আরো বেজায় লোকনাচ পাওয়া যায়। মন্তুক সাহিত্যিক নাটক নিয়ার ই গিলায় কলাকার অভিনয় করন যা উৎকৃষ্ট রূপ নি পাওয়া যায়। লেকিন কহিলা সাহিত্যিক নাটক নিয়ার এগুলায় যে কলাকর আর অভিনয় কর অনুযায়ী মানে উৎকৃষ্ট রূপ নি পাওয়া যায়, মানে পুরা উৎকৃষ্ট রূপটা নি পাওয়া যায় কহিলে। তবে এইগুলাকে নিঠার কলাহীন আর অভিনেতাহীন নি कहल जा पारे, लेकिन ताऊ इटा हमरे अभिनेताहीन चाहे इटा एकदम खराबी है उसना हमरे कहे नी पारी निष्ठा कहल जाए। तो यह लोक नाटक গিলা কর নিখরাল গঠনটাই সাহিত্যিক নাটক হিসেবে আমরা এটা একদম মানে সঞ্চয় কহল যা পারে কি হ্যাঁ লোক নাটক গিলা কর নিখরাল গঠনটাই কিনা হলে সাহিত্যিক নাটক হিসেবে সাহিত্যিক নাটক কর गुड़ी लोक नाटक हिची। तो साहित्यिक नाटक कहाँ ले गया है ओकर जे मेनटा गुड़ीटा किना है इटा लोक नाटक हिची इटा कोनो दोहा बोहा नहीं माने इटा कोनो संदेह नहीं कही। छोटा नागपुर मुलुकटा नाच और गीतक तहे नामी। तो छोटा नागपुर जे गोटा मुलुकटा नाच और गीतक तहे नामी आहे कोनो ऐसा मास नहीं जेटा कोनो न कोनो नाच बा गीत नहीं गावत, कोनो ऐसा मास नहीं जेटा माने कोनो ऐसा महीना नहीं जेटा माने कोनो न कोनो नाच चाहे गीत उटा हेबे करे कोनो नहीं सब महीना माने यहाँ मासिक अनुसार नाच और गीत है। यहाँ अलग अलग महीना अनुसार किना अलग अलग नाच और महीना अनुसार गीत है। यह तहे कोहाल गेला है कि छोटा नागपुरी संस्कृति नाचे और गीते संस्कृति से जला कहल गेला है कि छोटा नागपुर को जो संस्कृति है এটা নাচে আর গীতে কর সংস্কৃতি है। गीते और नाचे हिंगाक लोगे जीवन कर छाप देखाल जाए पारे और गीत और नाच माने ना हिंगाक लोग कर लोगे कर जे जीवन एक छापटा है माने किना करतला के सुन खातला के सुन दखतला उ सब छाप है गीते और नाचे इटा देखाल जाए पारे। यह नाच गिलाक मध्य কিছু নাচ এসন আহে যে গিলাকে কুরমালিক লোকনাচ कहल जाए पारे। तो यह नाच गिलाक मध्य কিছু নাচ এসন আহে ন যেটা কুরমালি লোকনাচ कहल जाए पारे जेसन দেখা তোরে के कथन की लोकनाच किना किना है तो उटा किना किना है এটা তোরে इथिन देखि लेबा जेसन किना किना है जेसन हलन नाच नटुआ नाच डमकच और माछानी किना नाच हलन नटुआ नाच डमकच और माछानी गिला किना हली এগুলা লোকনাচ মানে আপনি মানে কিনা কিনা একটা ছৌ নাচ, একটা নটুয়া নাচ, একটা ডমকচ আর একটা মাছানি এটা কিনা হলি এগুলা তো লোকনাচ। তো কুরমালি মানে লোকনাচ কিনা কিনা হই একটা ছৌ নাচ হলে একটা নটুয়া নাচ হলে একটা ডমকচ হলে আর একটা মাছানি হলে। तो है चारटा के हमरे लोकनाच कुरमाली माने कहे पारी है। तो इटा तोरे याद रखिए कि किना किना लोकनाच है कि हले छौ नाच नटुआ नाच डमकच और माछानी। एबे छौ नाच कोनटा कि उटा छौ नाच करे देखो ताकर बादे नटुआ नाच देखो ताकर बादे डमकच ताकर बादे माछानी। तो छौ नाच किना हली छौ नाच महान छौ नाचिया आपन मुहे मुहरा पिंधत और आपन हाव भाव तारा भाव प्रगट करत। तो जे छौ नाचिया गिला है कत उटा अपन मुटा किना जे गोटा मुहे किना पिंधत चेहराटा मुखड़ा उटा मुख माने मुखटा पिंधत और हाव भाव माने हाव भाव को द्वारा भाव माने ओकर जे भावटा कि हाव भाव प्रकट करत। इटा मान कोनो संवाद नहीं रहे इटा माने कोनो उटा माने संवाद नहीं रहिला कथा वस्तु को बाची गीतक द्वारा देवल जाए। इटा जे कथा वस्तु को बाची किना है गीतक द्वारा देवल जाए। हाथ गोड़े इशारा मान कथोपकथन कर भाव देखावत
আর হাত গড়ে ইশারা মানেই কি মই তোকে মারে খোঁজো না তোকে এখন লিখবো এগুলা হাত গড়ে ভাব মানেই প্রথম প্রথম যেটা রহেন না ওটাকর ভাব দেখাতলা কহিলা গীতেক দ্বারা দৃশ্য বদলল যায় আর গীতেই একটা দৃশ্য লেখ মানে একটা যে শুনিনি কথা কি একটা মানে একবারে গণেশ গণেশ বন্দনা হলে ফির কার্তিক ঢুকতা তো সেইগুলা এগুলা গীতে অনুযায়ী বদললে যায় কহিলা ছৌ নাচ একটা এসন একটা মৌসুমী নাচ কি ছৌ নাচটা কি না কি একটা মৌসুমী নাচ কি তবে এখন इतना नामी है गेला है ये 12 मास নাচল যায় লেকিন এখন যা ছৌ নাচটা इतना নামিয়ে হয়ে গেল है না কি এটা 12 মাস এখন এবার নাচে হয়ে লাগলি ছৌ নাচ বীর রসকর নাচ কি যদি ছৌ নাচকে পুছবো তুমি কিনা রসকর নাচ কি এটা বীর রসকর নাচ কি তবে আজকাল কর লোগে श्रृंगार और करुण रस और नाच देखावत लेकिन इटा बीर रस को नाच है लेकिन आजकल लोग इटा श्रृंगार और करुण रस को देखातला कलाकारे पात्र को अनुযায়ী मोहरा पिंधत और जे कलाकार गिला रहता ना जैसन कि जे कार्तिक एक रोल करे चाहे जे गणेश एक रोल करे जे परशुराम एक रोल करे ওহেটা অনুযায়ী অনুযায়ী হয় কিনা আপন মোহরাটা অসনে পিঁধে ছৌ নাচকে নাটক মূল গোড়া কহে পারি হতো যে ছৌ নাচটা হলে না এটা নাটক মানে নাটক একটা মূল মানে নাটকটা যেসন কি নাটক গিলা কোনো এহে ছৌ নাচ গিলালেই হেলাহি মানে ছৌ নাচটাই উপর মূল গড়া है कि ওসন আমরা কহে পারি তো ছৌ নাচটা আমরা এখন দেখলি কি ছৌ নাচটা কেসন কেসন নেই তাকর বাদে ওটা মানে আমরা আর দোসর ইহাটা দেখো কি ছৌ নাচ কয় প্রকার है আর কোন প্রকার মানে কোন শৈলীটা कहाँ कहाँ करो कौन शैलीटा पहिला कौन गिला बादे आले यार ओकर केंद्र कहाँ कहाँ है उटा हमरे बादे देखो तो एबे हमरे नटुआ देखियो कि ना नटुआ देखियो नटुआ बेजाय पूर्णा नाच की नटुआटा बेजाय पूर्णा नाच की मुंडारी महान इटाके पाइका नाच करती मुंडारी महान इटाके पाइका नाच इटा बीर रসকর नाच की तो कहलतन तोहरे कि नटुआटा किना रসকর नाच की तो इटाও बीर रসকর नाच की नाचे कोहिल गीतेक द्वारा कथा वस्तु कर बातचीत দেবাই নাচে কহিল মানে গীতের দ্বারাই যে কিনা কথা বস্তুটা রহিলে ওটা কর বাচিক দেবাই আর গীতে দৃশ্য বদলল যায় আর গীত কর অনুযায়ী ওকর দৃশ্য গিলা अलग अलग বদলল যায় অভিনয় একটা নটুয়া হেই চাহে বেশি নটুয়া দেখা মানে একর যে অভিনয়টা একটা নটুয়া দেখা পারে চাহে বেশি নটুয়া দেখা পারে বেশি ভাগে युद्ध कर दृश्य देखाओ इटा बेसी भागे ना युद्ध करे दृश्य देखाल जाइला कोनटा है नटुआ नाचते नाचिए अपन गात के नाना रंगे लुगा बा फिता बांधी कोन सजा थिका जे नाचिया रहत ना अपन गात ताके दम हिंदे हुंदे फिता चाहे माने लुगा को इहा बांधी के सजा नटुआ हाथे ढाल और तलवार रहे नटुआ हाथे किना रहे ढाल और तलवार रहे हैं हाथ गोड़े इशाराয় युद्ध कर भाव प्रकट करो তার হাত গড়ে ইশারা মানে युद्ध कर যে ভাবটা দেখাতলা না ও ভাবটা প্রকট প্রকট করো এটাকে আমরা লোকনাট কহে পারি হবে যে এই নটুয়া নাচটা হলে এটা আমরা না লোকনাট কহে পারি তো এবার আমরা আগে বটে আরো দেখি হলো ডমকসটা কিনা ডমকসটা দেখি হলো ডমকসটা কিনা কহিলে ডমকস যখন কোনো বিহায় যখন কোনো বিহায় বেটা ছুয়া বাড়ি মানে বরিয়াত জাত তখন ঘাড়ে বহু বেটিরা নানা রকমের লুগা পিন্ধি কোন অভিনয় করত তো যখন বর ঘর পাতে যখন বিহা করে যাত মানে বর বিহা করে যায় না সেই তখন হিয়া বহু বেটিরা রহতলা ওকে নানা রকমের লুগা পিন্ধি কোন অভিনয় করত কহিলা কেউ বিহা করে অভিনয় করত তো কেউ কোনো কেহনিক অনুযায়ী অনুযায়ী অভিনয় করত কেউ বিহা করে মানে অভিনয়টা করত চাহে কেউ আপন কেহনিক অনুযায়ী অভিনয় করত আসল মান বেটি ছুঁয়ায় রাত ভর হাসি টানটা করত দেখর মানে হলে কি যে বেটি ছুঁয়া গিলা ঘরে রহতলা না ওগুলা রাত ভর হাসি মজা করিকে কাটত রাতটা সেইটা রহে বিহা কর অভিনয় মান কোনো একটি বেটি ছুয়া কেনিয়া সাজে তো দশরটি বর তো হুয়া ওখরে অভিনয় করত না সেই তখন কিনা কেসন করত কি একটি বেটি ছুয়াকে কনিয়া বনাথি দশর থেকে বর বনাথি আর হনিয়ার করিকে মানে গোটা রাতটা বিতাতলা বাকি বাকি গিলা দশর দশর অভিনয় করত আর আরো গিলা দশর দশর কর হুয়া অভিনয় করত बीच बीच महान गीत गावत और बीच बीच माने ओकरे गीतो गावत गीत महान खोज करी कर करा करी है तार गीत माने ना ओकरे प्रश्न करा करी
ক্ষেত মানে গীত মানে একটা গীতেই ওকে প্রশ্ন করিলে আর গীতেই ওকে উত্তর দিলা সেইটা কহিলে ইটাকে আমরা কথোপকথন শৈলী কহে পারি হোক ইটাকে আমরা কিনা কহিলে কথোপকথন শৈলী কহে পারি হোক মনটুক আগুলে কোনো সঠিক কথা ধারি নি রহিলা লেকিন আগুলে কোনো একদম সঠিক কি একর বাদে হেতাই হেতাই ওটা কোনো ধারি নি রহিলে ওটা কোনো ফিক্স নি রহিলে হেঠে কিছু দমকজ গীত দেওয়াল যায় আর হেঠে কিছু দমকজ গীত গিলা দেলা है কিনা কিনা সেইটা দেখি লেবা यहाँ थोड़े गीत देला है सागा तोड़े जाए रहो कोयरी का बाड़ी हो खोचा भेला भारी ना छीट गेली साड़ी सुई आना सुता आना टिपी देबो साड़ी तोहर धोती हमर साड़ी हाड़कारे हाड़कारे राख देबो এটা একটা দমকজ গীত কি সেই নিয়ে রাঘুপতি আরো কিনা দমকজ গীত দেলা है बापे का अनगाही एक मुठा मुनगा लुझुर मुनगा ले सूरज के नजर लागे तो यहाँ दुईटा किना देला है यह दमकज गीत गिला देला है तो एबारे हमरे माछानीटा देखियोला माछानीटाও किना কি এটাও লোকনাথ তো মাছানি এক রকমের হাস্য লোকনাথ কি মাছানিটা এক রকম কিনা কি হাস্য লোকনাথ কি কহিলা এসে তো সবে লোক नाट्य कर देह मनोरंजन है तो ऐसे तो सबे लोकनाट्य कर किना था जे मूल इहाटा किना है उटा मनोरंजन करना है मने माछानी लोकनाट्य महान हासि ठाटा बेसी भावे है तो जे माछानीटा मान नैतिक बेसी इटा मजाक है बेसी हासि ठाटा है कहिला एकर कथा वस्तु पूछा पूछी प्रश्नोत्तर शैली महान रहे है और एकर जे कथा वस्तुटा रहिला उटा प्रश्नोत्तर शैली महान रहिला गीतक द्वारा कथा वस्तु कर बाचिक देवल जाए गीतक द्वारा जे एकर कथा वस्तुटा रही उटा बाचिक देवल जाए बीच बीच महान गद शैली महान जवाब देवल जाए और बीच बीच महान नैसे गद शैली माने माने जसन गद शैली हलन तोर जे कहनाटा कथा कही होला सहीटा जसन कहानी ओहे ओहे शैली माने ना जवाब देवल जाए मध्य पात्र बदलो और दृश्य पटली माने पाल्टी और ओकर बीच माने जे ओकर पात्र गिरा रहतले उगलाउ बदलत कहिला जे दृश्यटा रहिले उठाउ अलौकिक कथा वस्तु व्यंगात्मक शैली महान रहे कार जे कथा वस्तुटा रहिले उटा व्यंग वाला रहिले ओकर व्यंगात्मक शैली महान उटा रहिले ऊपर वर्णन करल नाच गिला महान नाट्य तत्व पावल जाए ऊपर वर्णन करल जे नाच गिला रहे न जसन छो नाच देखली हो अगर नटुआ देखली हो फिर डमकज देखली हो फिर मछानी देखली हो तो कहले कि ऊपर जे वर्णन करो नाच गिला माने नाच तत्व पावल जाए निसंदेह সেই মান এইগিলাকে দেখি के कहल जा पारे जे कोनो कोनो আমলে ছোটনাগপুর महान लोकनाट्य परंपरा रहल है माने कबो हले कि ছোটনাগপুর माने এই लोकनाट्य परंपरा माने रहल है मने कालक्रम महान কিছুগুলা লুপ্ত হেলে যায় তো সময় কর সব বদলে যায় সেইটা কইলে কি কালক্রম মানে কিছুগুলা কিনা লুপ্ত হেলে গেলে তারপর বাদে আগুপটে আমরা দেখিলা লোকনাট্য পরিষ্কৃত নাট্য সাহিত্যকার সেই তো লোকনাট্য কিনা কি পরিষ্কৃত নাট্য সাহিত্যকার সেই কহিলাম काल प्रभा महान समाज कर सभ्यता संस्कृति कर उत्थान पतन संग एक भाषा शैली और रंगमंच पर सात समान जेरले बदली हेते है तो किना कहिला कि समय कर साथ एक जे भाषा शैली संस्कृति और रंगमंच इगला किना इगला बदलते जाइला कहिला एहे लोकनाट्य गिला आरसी नियर हिकिक तो लोकनाट्य गिला किना नियर की आरसी नियर हिकिक कहिला जेता हमर अपन एरिया सभ्यता और संस्कृति के असल गठन देखे पाइयो इटा ऐसा आरसी हिकिक जे हमर एरिया को जे सभ्यता और संस्कृति को जे असल गठनटा की ओहेटा हमरे हे लोकनाट्य गिला लगे देखे पाइयो सेटा कहिला कि ओहे नियर कि लोकनाट्य गिला ओहे आरसीटा की भारतीय नाट्य साहित्य माने कहल गेला है जे भारतीय नाट्य साहित्य माने किना कहल गेला है लोकनाट्य प्रत्येक देश की परंपरागत संस्कृति का अत्यंत समृद्ध और गहराई तक पहुंचा हुआ अंश है किना कहल गेला है कि लोकनाट्य चाहे कि ना प्रत्येक देश की परंपरागत संस्कृति तक अत्यंत समृद्धि माने एक पूरा समृद्ध रूप माने और गहराई तक पहुंचा हुआ
पहुंचल एक अंश की माने एक भाग की कहिला जहां तड़िक लोक नाटक लोकनाट्य तहन रंगमंच आखड़ा कर जोगाड़ और एखनु पोशाके सवाल आहे किना कहला कि जहां तड़िक लोकनाटक तहन रंगमंच माने आखड़ा कर जोगाड़ और एखनु पोशाके सवाल आहे लोकनाटक महान ই জিনিস গিলা আশা নি করা যায় পারে লোকনাট মানে কিনা কহিলা ই জিনিস গিলাকর আশা নি করা যায় পারে लोकनाट करते हैं कोनो विशेष सजावल रंगमंच बा दामी पोशाक पर दरकार नहीं तो किना कहला कि लोकनाट करते हैं कोनो विशेष सजावल रंगमंच चाहे दामी पोशाक माने लुगा को कोनो दरकार नहीं एक रंगमंच हेले आखड़ा तो एक रंगमंच किना हेले आखड़ा रखे फूल पात डायर आरो आरो जिनिस देके सजावती है जे आखड़ा रखे ताकि हिंदे फूल उल गिला देके डायर पात देके सजावती आगू आगू आलोकते हैं बामरा जोरे हेल्थिन तबे एखन पेट्रोमैक्स को जोगाड़ रहे माने आगू माने इज्जत कर जाला किना बामरा गिला जोरी के इज्जत करते लेकिन कहिला कि एखन पेट्रोमैक्स को जोगाड़ रहे लोक नाइट कर अभिनेता मोटा मोटी पोशाक पिंधता लोक नाइट कर अभिनेता गिला है मोटा सोटा किना पोशाक पिंधत कहिला रंगमंच खुला मैदान रहे जे रंगमंच गोटा खुला मैदान माने रहिले और भाका सरल रोहन जैसे देखे खापले बुझे पाता और जे भाषा तो रहे एकदम सिंपल रोहिन ना सरल रोहिन ना कि एकेबारे जे देखो गिला फाक के बुझे पारत विषय वस्तु रहे पूर्ण सभ्यता और संस्कृति और विषय वस्तुटा और पूर्ण सभ्यता और संस्कृति रोहिन ना लोकनाथ गाँव गाँव लोक कर गीत संगीत तान और नाचले बनल है लोकनाथ टेक्निया लगे बनल है गाँव के लोग कर गीत संगीत तान और नाचले बनल है मोटामोटी भावे हमरा लोकनाथ के गीत ताल और नाच को त्रिवेणी कहे पारी हो क्या तोरे के कबू माने क्वेश्चन पूछो पारन कि लोकनाथ के किना कहे पारी हो गीत ताल और नाच को त्रिवेणी कहे पारी हो लोकनाथ कर मूल दे गीत ताल और नाच माहनी है एक मूल देहता किना है गीत ताल और नाच माहनी आहे छो लोकनाथ कर बाजना जे छोलो छो नाचता है कि बाजना किना किना है कोइले ढोल नागड़ा और सहीना ये बाजना गिला शब्द बेजाय धोरले सुनाय से शब्द सुनी के लोग जोड़ो है आगू आगू আমলে देव देवी थाने परब तिहारे लोग एक दिन बाजना लेके जोड़ो है तार नाचे गावे लागत यह पूजा पसाय परब तिहार महान जे नाचते गावत ढंग करो सेटा के लोकनाथ कहल जाए पारे लोकनाथ को जन्म यह समय महानी हेला है एसन बुझाल जाए संस्कृति साहित्य महान लोकनाथ को कोनो चर्चा नहीं पावल जाए तबे लोकनाथ और तत्व को चर्चा नाट्य शास्त्र महान आहे यह महान नाट्य शास्त्र लिखोया भरत मुनि लेके ये भी किथे कहला ना कहलिया सीटा कहले भरत मुनि ने अपने शास्त्र के आधार में शायद गांव से सामग्री ली है कहल गया कि भरत मुनि ने अपने शास्त्र के आधार में शायद गांव से सामग्री ली है जैसे हमरा कहे पारियो जे छोटा नागपुर महान लोकनाथ कर परंपरा एरिया से आहे आर हमरे कहे पारियो कि ना कहले कि शेष मान हमरे कहे पारियो कि छोटा नागपुर महान ये लोकनाथ कर परंपराटा हेटा बहुत दिन लगे एरिया से आहे आर यह लोकनाथ गिला एखनो पुरस्कृत नाट्य साहित्य कर नाट्य साहित्य कर किना कि मछानी लोकनाथ महान जे गीत गावत हिया किछु गीत देवाला है मछानी माने जे गीत गावत हिया किछु गीत देला कहले जेसन मछानी गीत किना किना देला है देखा इटा देला हन तोहर खेपचा बुच्चा दुदू पेचा कोई आवल रे भाई कोई आवल रे भाई कोई आवल रे भाई खेपचा बुच्चा दुदू पेचा एनिया तिरी पुरुष झगड़ा एक गीत रही जेसन मरद कहले
পিটি দেব পাতাপট কোন বাপে তোর করতেও অটক তোকে মই দেব কাটি কুটি কে শালিক বেটি তাকর বাদে যে বেটি ছুয়া দেখি জেনি ওই কিনা কহিল কিনা দোষে মারবে মোকে নৈহর গেল বুঝাবো তোকে নৈহর গেলে বুঝাবো তোকে তোকে ছাড়ি করব দোষরে মুজরা ফির মরদ তাই আর কিনা কহিলা কি ঢুঠল ভর্তি মাছ ধরলি ধরা ভরি সবে খালি মোর বেলি মোটেই দুই তিনটি পুঁঠি গে শালিক বেটি ফির জেনেটি আরো মানে বেটি ছুয়াটি কিনা কহিলা কি পাঁচ সেরা মাছে ঘর সবে খাইছে করে ঝগড় নদী ভরায় হামকে সতাবে খাল ভরায় হামকে সতাবে তারপর বাদে আরো একটা গীত দেলা হয় হিয়া জেনিক গাতে গড়হন এটা দেলা হয় কি যাকর বহু ঢাংলি তাকর বেড়ে নাম রে হাতে হাতে শাক পাড়ে ডাঙ্গে কিনা কাম রে যাকর বহু ছুটু তাকর যাকর বহু ছুটু তাকর বড়ে নাম রে গেঙ্গা গেঙ্গা পানি আনে হাড়ি কিনা কাম রে তাকর বাদে আর কিনা দেলা হয় যাকর বহু কানি তাকর বেড়ে নাম রে আন্ধার ঘরে মিটিক মারে আলো কিনা কাম রে যাকর বহু লেढ़ी তাকর বড়ে নাম রে হিড়চিং হিড়চিং ঢেঁকি কুটে ই লোকে কিনা কাম রে এগুলা কিনা হলি এগুলা হয় মাছানি গীতে কি আরো একটা কিনা দেলা হয় কি যাকর বহু সিংহিয়ানি তাকর বড়ে নাম রে সিংহন পছি চুকায় রাখে ঘিরে কিনা কাম রে এগুলা মাছানি গীতে কি আর গহন গড়া মানে আর কিনা আহি ঘাড়ে আহে হুকাক নল গড়া দেব গড়েক মল পিন্ধিকন করবে আহু আহু তাকর বাদে আরো কিনা আহি হামুর কথা নেহেক মিছা গড়া দেব কোমর বিছা পিন্ধিকন করবে আহু আহু হামর কথা নেহেক ভুল গড়া দেব কানেক দুল পিন্ধিকন করবে হাহু আহু ঝেলদা ঝেলদা হেকেক শহর গড়া দেব ঘেঁচাক মোহর পিন্ধিকন করবে আহু আহু ঘাড়ে আহাত জোড়া পেরোয়া গড়া দেব মোড়েক তাজ পিন্ধিকন করবে আহু আহু ঘাড়ে ঘাড়ে আহি পাকল বেল আনি দেব মহক তেল লেসায় লেবে করবে আহু আহু আ উ ঘাড়ে আহি বুড়ি ভেড়ি গড়া দেব হাতেক চুড়ি পিন্ধিকন করবে আহু আহু রাখু বটে আর কিনা আহি তো এহনিয়াটাই हमरे যে লোকনাট্য হয় না লোকনাট্য हमरे सिराय दिली तो आज वीडियो टा हिया सिराइले सबके बहुत बहुत धन्यवाद।